पन्निच नहीं खुदा कुरान बा पन्निच नहीं खुदा कुरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज छे ब्याक लेसन परन। अगर यह पत्म सबक सह रलान वारिया तो मगर यह थोड़ा बहुत मुख्तलिफ तो वनु आज परो यह सबक वुचान कि यह सबक ये अमित पे कह हरूफ चाहे हा स्वाद दौद तो वा वाइन या कॉफ यम हरूफ हमित यानी बह वन तो यथ कि यम सातन तम हरूफ यमन पे कुन विज या जबर तो या पेश या जबर तो नत पेश यम सातन जबर या पेश यमन पे चाहे पत कुन दु जबर थ या दु पेश तो कुन फिलहाल यम सातन जबर तो पेश यमन पे तम वज पर पुर पत कुन पुर यानी स बरित और अकिस इंसान सुंद वुट या चोट यह गो गोल गसन कन योर पे कॉलन वाह यम हरूफ अगर याद थवन यम जन यम हरूफ अगर यम याद थवन यमन वनान हरूफ मुस्तआलिया अगर यम याद थवन अत शॉर्टकट थोमुत याद हा साद दौद गैन तो ऑफ वो Hussa dog thing please Hussa dog thing please ha sad dod oin pa of wa इश अमे याद थवन कि यम हरूफ यमन वन हरूफ मुस्तआलिया अगर मे नाव याद तो रोज परवाह कह हरूफ गसन याद रोजन क्या उसूल असली पर्न जरूरत अस यह याद जरूरत कह खसूसी तौर कि अत क्या वन गो यह थो याद अम पतन परो गोडनुक यम खालिकुन मगर यम डब बनोमुत करो दवे प्रैक्टिस जन त आयात वनो यह डब जन त आयात अस दवे फायद अख करो हरूफ मुस्तआलिया तो प्रैक्टिस यह गो पूर परो बे परोस खालिकुन परोस क्या खालिक अस गन दवे प्रैक्टिस यानी हर अख एंड बानस आयत 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 ताकि अस गो मजीद तैयार इंशाअल्लाह कुरान रटने खतर खालिक इथे कन वो दयम सबक साबिरा ضاحكة طاعم ظالم غافل قائم خرجنا صوابا ضلالا طلبا ظلمنا غفرنا قرين तो वो हर अत हरूफ मुस्तआलिया गोल करान मिसाल
it is kha, it is sad, it is dad, it is ta, it is ra, it is ghain, it is qa. إذن بالخاء خشوعا خشوعا. مثل صاد صحفا صحفا. ضعفا ضاد ضعفا. يتكن أدري آية درستي أسبرن أسبر آية توان توان. ماذا أدري آية تنبت أسبرن تلك أشتكرن مثال يتشيستكين هيبت طا وا en patan şu yahas itkin to itkin çal yahas perkin çal ya vavas per işi şikataza işi tovan dikit adir kit ayet asmanın tilki şu ten şu ta vav yat duzabat işi yaş asan işi asli asan elif o اسبروي اگر اتكن شي اسبروي طوا 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 يكن شي ده اگر تو واو ده زبروان ام پتش يا آسان اتكن آسا قرآن سند اگر ته پختون هنا گورسان اسپرمت تحميل لگبگ سبق نمبر 70 آس پاس بهاو تگتے تھوڑا نشان یم ساتن اسي ده زبر پر اك شي ده وشو يمشي هو متتت سوان سوان مگر بالكن كيف كيش مهمت سين واو ألف يعني ياش أصلي ألف آسان سوان يتكين ديشن موسم من يتشي يا هيد مگر بالكن شو ألف هيد يعني إيشي كذا بود كين يستن يا يتكين شو ضحن بالكن شو يتكين هيد يا بدل ألف قوم يتكين أذان يا بدل ألف يتكين فيته توان يا بدل ألف يصير يا بدل ألف لاغوس بايت بارنيس كيا بايت باني توا يتخنت بايشو go اسبروي أخبرو بانن از بور سبق تو بيبروس وا ظل ما ين ما عودا خفافا صراطا ضرارا طباقا طباقا. يقص قاس يقص طاس نش كي يقص يا تاي كاس شو طاس شو اگر شي حروف مستعالية شو مگر يشتغل كنزير بني يشيد قاف ايش قاف موجود برنس لا اذا كان وي لا يشنتود قصايكي خصوصي طور امساد زبر يا بيشاس وي لا وولشي قصا مخي بري تشي ما بارنيكي وي لا وي طا قياما کوئی یمسات زیر آس امیش خیال تھاؤں کہ شن پور یوان پارنی کی اگر گسنی پور مگر تیوت گسنی کی یت کہیں باقین جائن چھ گسا یمساتن زبر یا پیش اوس ولو اس پرو امیچ مشق تہ انشاء كل شيء ظهر الفساد الغسقا الغوا يتكن والسماء والطارق يفول ستوب يتمينس آيات تاكي براكتس بس ظهر الفساد والسماء والطارق قتل الإنسان بأنه ظلموا ووجدك ضالا فهدى فغلبوا هنالك غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا صدق ولا
صلى صلى مر مر صا دل للطا غين غين مآ مآ بل مآبل لابثين لابثين فيها طابا طابا خلق الإنسان من عجل عجل خلق الإنسان من عجل. Yit kyn os mashikti aswush ki kadet şu burgasan balit vabarını chahe it khachu it wachu it tochu it disho of it disho wa it disho dod it disho oin it ekin oin it hegman dod it ekin be dod it ek sword it ekin shit be sword be to be oin مقدرين تقسم توت كين كاسكي يتشب زير يتكين بروت الباقاتشي قا يتشب قاف خا يتشب غسان يتكين وشيس azıcık sabak inşallah umid asi ki dayasi samaj almat to bronkhun parogos biafak sabak inşallah bronkhun paro biak sabak di ijazat assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.